हरि अनंत हरि कथा अनंत कहि सुनहि बधु बहु विधि जन संथा। भगवान कथा हेउची एक अनंत स्रोत एवं ताकू भिन्न भिन्न भाबरे भिन्न भिन्न भक्त माने भिन्न भिन्न प्राज्ञ विज्ञ आलोचक माने आलोचना करि थांती, पंडित माने आलोचना करि थांती। सेही मर्मरे आमे प्रभु को आज तांकर बाह्य जीवन विषय रे आमे आलोचना करिवा पे जाउछु। श्री अरविंदंकर बाल्य जीवन और छात्र जीवन अर्थात एहा होची सेही समय 1872 रु 1893 1872 तांकर बार्थ 1893 पर्यंत तांकर छात्र जीवन थिला। तापरे तांकर छात्र जीवन रो शेष हेची एवं तांकर नूतन जीवन आरंभ होईची, कर्ममय जीवन आरंभ होईची बरोदारे। से 1872 रु आमे 1893 पर्यंत जिबे, किंतु ता पूर्वरु आमे देखिबे जे जेतेबेले श्री अरविंद को कहि जणे आग्रह प्रकाश कले से तांकर जीवनी लेखिबाकू चाहुचंती, बायोग्राफी लेखिबाकू चाहुचंती। श्री अरविंदंकर उक्ति थिला, नो वन कैन राइट अबाउट माय लाइफ बिकॉज़ इट हैज नॉट बीन ऑन द सरफेस फॉर मैन टू सी। नो वन कैन राइट, केही भी मो जीवन संबंध रे लेखि परिबे नाही, कारण बाहरे देखिला बळे सेमिति कोनसी घटना मो जीवनर यथार्थ घटना नुह। इट हैज नॉट बीन ऑन द सरफेस फॉर मैन टू सी। मोर बाह्य जीवन रे एमिति किछि नाही जा मनुष्य देखि परिबो, बाहर जीवन रे जा भी मनुष्य देखिबो ताहा प्रकृति मोर जीवन नुह। एटा गोटे कथा थिला। ठीक सेमिति आ गोटे कथा कहउचंती श्री अरविंद, जेतेबेले जणे तांकर कंसेंट चाहिले टू ए डिसाइपल व्हेन रिक्वेस्टेड टू गिव हिज कंसेंट टू ए डिसाइपल फॉर हेल्पिंग राइटर ऑफ हिज बायोग्राफी। श्री अरविंद जीवन जणे लेखिबाको चाहुचंती एवं से तांकर जणे शिष्यंक सहायता चाहुचंती। श्री अरविंद जणे शिष्यंकर सहायता चाहुचंती। गुरु शिष्य परंपरा जदि आमे शब्दटी को बुझिबा पे शिष्य को आ जाउची, श्री अरविंदर अनुगामी आमे बोली कहिबे। तांकर सहायता जणे चाहुचंती सेतेबेले श्री अरविंदर उत्तर आहुरी मार्मिक होईची। उत्तर हेउची, आई डू नॉट वांट टू बी मर्डर्ड बाय माय ओन डिसाइपल्स इन कोल्ड प्रिंट। एई भଳି शिथिल मुद्रित विषय वस्तु भितरे मोर शिष्य मानक द्वारा वा मोर अनुगामी मानक द्वारा मु निहत हेबाकू चाहे नाही। अर्थात शिष्य माने भी जेतेबेले कहिबे हमर गोटे मानसिक स्वभाव अछि, मु ताकू टिके तर्जमा करी कहूची, हमर गोटे मानसिक स्वभाव अछि, जेतेबेले आमे जने को एडोर करू, सम्मान करू, भलो पाओ, सेतेबेले कोन हुए हमकू तार अवगुण देखा जाय नाही, आमे प्रशंसा रे ताकू पोती पकाऊ। तेणु अनेक समय रे अतिरंजित हेबार मध्ये संभावना रहिछि। हुए त सेति से कहउचंती कोल्ड प्रिंट, आई डू नॉट वांट टू बी मर्डर्ड बाय माय ओन डिसाइपल्स इन कोल्ड प्रिंट। अच्छा, ता सत्वे श्री अरविंदंकर वारण सत्वे श्री अरविंदंकर जीवनी लेखा हैला एवं लेखा होइतिबा जीवनी गुडी करे अनेक भूल त्रुटि जहा रहि जाइतिला एवं ता जेतेबेले श्री अरविंदंकर दृष्टि को आसीछि बा केतेबेले प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाबरे श्री अरविंद को प्रश्न करा जाइछि जे अमुक व्यक्ति आपनक विषय रे एमिति कहिसंती सेमिति कहिसंती। बेले बेले श्री अरविंद विस्मय मध्ये प्रकाश करिसंती, ओ मो जीवन विषय रे तांको एक कथा जणा अछि किंतु मते तो ए विषय रे मो विषय रे किछि जणा नाही। अर्थात एटा गोटे व्यंग कहउसंती मो विषय रे मते जहा जणा नाही सेमानको केमिति जणा अछि। तापरे श्री अरविंदंकर आमे दुई वॉल्यूम अछि, आमे देखिछु ऑन हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। ए सब वॉल्यूम रो लेखा रहिछि श्री अरविंदंकर, जोतरे श्री अरविंद करेक्शन कला भली करिसंती। तथापि मु मोर आलोच्य प्रसंग को दुईटी बायोग्राफी रो नेछि। से दुईटी बायोग्राफी होछि, गोटे होछि द लाइफ ऑफ श्री अरविंद एबी पुराणी कर लिखित लाइफ ऑफ श्री अरविंद, आ गोटे हला श्री अरविंद बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, श्री अरविंद बायोग्राफी एंड हिस्ट्री केआर श्रीनिवास आयंगर। वर्तमान ए दुई जनकर कथा हमें देखिबे जे एई बही दुईटी रो यथार्थता कोन रहिछि। एबी पुराणी को हम समस्त जानिछु, जदिओ भी केआर श्रीनिवास आयंगर को समस्त जानि नथिबे, तथापि एबी पुराणी को समस्त जानिछंती जे कि आश्रम रे थिले, डिसाइपल्स सिकरी रहिले एवं आश्रम रे जने श्री अरविंदंकर जने अत्यंत अनुरागी पट्ट शिष्य बोली कहिले किछि अत्युक्ति हेबो नाही। इवनिंग टॉक्स विथ श्री अरविंद ताकू से रेकॉर्ड करिसंती, प्रकाशित करिसंती। तेनु एबी पुराणीकर सब कथा आमे गोटे प्रकार फास्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बा प्रत्यक्ष तथ्य बोली आमे कहि देई परिबा। सेही एबी पुराणी कहउचंती जे जदिओ श्री अरविंदंकर बाह्य जीवन रे किछि नथिला बोली आमे कहउछु, तथापि इवन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू द राइटिंग ऑफ श्री अरविंद's लाइफ प्रेजेंट ए वेरी ग्रेट डिफिकल्टी ड्यू टू हिज वर्सिटालिटी। तांकर जो बहुविध व्यक्तित्व रहिछि, बहुमुखी व्यक्तित्व रहिछि, से बहुमुखी व्यक्तित्व जोगु श्री अरविंदंकर जीवनी लेखिबा एते सहज नथिला। से कहउचंती ही वाज ए प्रोफेसर, एटा आमे समस्त जानू। व्हाट वाज नॉट श्री अरविंद एवं गोटिया शब्द रे मु कहे श्री अरविंद इज द इनकार्नेशन, श्री अरविंद इज द अवतार, ही इज द सुप्रीम इनकार्नेशन, ही इज द इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम, इमानेशन ऑफ द सुप्रीम एंड ही हु इज द सुप्रीम व्हाट ही इज नॉट। जे भगवान से कोन बा होई न पारंती। ए गोटिया धाडी रे आमे श्री अरविंद को बुझी जिबा, जे भगवान से कोन होई न पारंती। तेनु कहिबा बाहुल्य से प्रोफेसर थिले, से जणे प्रचंड अध्यवसायी आमे कोन स्कॉलर थिले, कवि थिले, राजनैतिक पॉलिटिकल लीडर थिले, सांबादिक थिले, दार्शनिक थिले, नाट्यकार थिले, भारत को भल पाउथुबा जणे व्यक्ति थिले, इंडोलॉजिस्ट जे को भारत को भल पाउछि, साइकोलॉजिस्ट मनस्तत्व जे बुझी पारिछि, वेद उपनिषद यथार्थ व्याख्याकारी। ए सब दृष्टिकोण व्यक्तित्व गोटे गोटे श्री अरविंदंकर व्यक्तित्व गोटे गोटे दिग। तेणु श्री अरविंदंकर जीवन को लेखिला बेले को दिगटी को ठीक भाबरे प्रेजेंट करा जाई परिबो। ए सब दिगरे जहार ज्ञान नाही से लेखि परिबो नै। जेमिति मां कहउचंती जे श्री अरविंदंकर चेतना पर्यंत पहुंची पारे नै, से श्री अरविंदं को यथार्थ भाबरे बुझी परिबो नै। अर्थात श्री अरविंदं को बुझिबा पई हेले श्री अरविंद हेबाको ही पड़िबो एवं यहा केते कष्ट साध्य आमे समस्त जानिछु। तापरे एबी पुराणीकर आमे मंतव्य सुनिबे जे एबी पुराणी जो लेखिले बायोग्राफी श्री अरविंदंकर द लाइफ ऑफ श्री अरविंद काहे कि से लेखुचंती, बट देयर वाज
was a pressing reason which urged me to take up this task. जदियो श्री अरविंद बारण करथिले तांकर जीवनी लेखिबा पई तथापि ए गुरुत्वपूर्ण दायित्व को मु स्वेच्छा रे वर्ण करिछि सेति पई केतक निर्दिष्ट कारण अछि कारण सुनिले हमकु प्रकृति रे लागिबो जे यार केते आवश्यकता थिला in spite of his aversion to the writing of his biography जदियो तांकर बारण सत्वे से तांकर बारण सत्वे जदियो से बारण करथिले तांकर बायोग्राफी तांकर जीवनी के लिखि परिबे नाही people who knew very little about him सेही लोक माने जो माने साहित्य साधना करूछंती लेखक हेबा पई जो मानक भितरे गोटे आमे कोन कहिबे लालसा रहिछि नै सेबेली व्यक्ति माने से माने चाहिले who knew little about him जे कि श्री अरविंद विषय रे खूब कम विषय रे जानिथिले कम भाबर जानिथिले से माने आरंभ कले लिखिबा पई began to publish unauthorized books on his life and work unauthorized ताकू के ऑथराइज करी नहीं सम्मति प्रदान करी नहीं एवं से माने बही गुडा के लिखिले एवं बही गुडा का प्रकाशित मध्य हैला some of them contained all together fanciful accounts even of the incidents in his life अनेक गुडी fanciful बाजे कथा उद्भट कथा सेही ग्रंथ गुडी करे थिला तांकर जीवन विषय रे मध्य जोटा स्पष्ट तो बाह्यते जणा पडुतला सेही जीवन वर्णना विषय रे मध्य बहुत भूल कथा सब थिला से बेली केछि ग्रंथर ना कहउचंती एबी पुराणी से गुडी कहला मिस्टर कुलकर्णींकर गुडे बायोग्राफी श्री अरविंद ऊपर जोटा मराठी भाषा रे प्रकाशित दिथिला योगी अरविंद घोष गिरिजा शंकर राय चौधरींकर गुटे बही से होचंती लाइफ ऑफ श्री अरविंद जोटा सीरियली सेटा बही हिसाब रे नै सीरियली उद्बोधन नामक बंगाली मासिक पत्रिका रे ता प्रकाशित होतला हेमचंद्र दास कानूनगो तांकर गुटे पुस्तक स्टोरी ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बेंगल ए सबरे ताको लेखा जायतिला त सेतिर अनेक गुटे भूल त्रुटि थिला जेडो मो बाध्य होई लेखिली बोली कहउचंती एबी पुराणी एवं कहउचंती आई हैड ओकेजन टू रेफर टू श्री अरविंद ऑल द डाउटफुल पॉइंट्स मते जहा सब संदेह लागुतला से सब मु श्री अरविंद को रेफर करिथिली फॉर करेक्शन और कोरोबोरेशन से ताको करेक्शन करंतु नले सेतिर सहयोग करंतु दिस गेव मी द करेक्ट ग्राउंड फॉर हिज बायोग्राफी एवं सेइटु तांकर जो जीवनी लिखिबा पई गुटे करेक्ट ग्राउंड गुटे यथार्थ भित्ति भूमि पाइली आई हैड बीन कलेक्टिंग मटेरियल माइसेल्फ सिंस 1923 श्री अरविंद जीवन लिखिबा पई से 1923 रु कलेक्शन माने करिसंती बरोदा जाइछंती इंग्लैंड जाइछंती एवं सब संभाव्य क्षेत्र गुडी करू जेते पारिछंती से माने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन श्री अरविंद विषय रे संग्रह करिसंती एवं से सब को तथ्य सन्निवेशित करी एई पुस्तकटी को से रचना करिसंती तेनु आमे हाकू एक श्री अरविंद जेतु एई वय विषय रे ज्ञात श्री अरविंद को संदेह सकल तांको अवगत करा जाइतिला सेतिरे श्री अरविंद सहयोग रहिछि तेनु एई ग्रंथटी को बायोग्राफी को जोटा एबी पुराणी लेखुचंती द लाइफ ऑफ श्री अरविंद याको आमे एक ऑथेंटिक बोली कहि परिबे ठीक सेही परि द्वितीय ग्रंथटी जोटा आपण मानको कहिली श्री अरविंद बायोग्राफी एंड हिस्ट्री जीवनी एवं इतिहास तार लेखक होचंती केआर श्रीनिवास आयंगर तांकर प्रिफेस रे लेखुचंती केआर श्रीनिवास आयंगर लेखुचंती जे एई बहिटी जेतोले प्रकाशित हला द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 21st February 1945 केआर श्रीनिवास लेखुचंती जे व्हेन आई स्टार्टेड वर्क ऑन इट लेट इन 1942 1942 लिखले अच्छा से कथा हम छाडी दो से लेखि साला परे एंड इट वाज माय यूनिक गुड फॉर्च्यून दैट श्री अरविंद हिमसेल्फ वाज मैग्नानिमस एनफ टू गो थ्रू माय फर्स्ट एंड सेकंड ड्राफ्ट्स ऑफ February 1943 एंड November 1943 1942 से लिखिचंती एवं तार फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी ही गला 1942 मसियारे एवं फेब्रुआरी 1943 रे एवं नवेम्बर 1943 रे श्री अरविंद को से देखैचंती एवं श्री अरविंद ताको संशोधन करिसंती जोठारे आवश्यक पड़ला नहले श्री अरविंद ताको अनुमोदन करिसंती रेक्टिफाइंग मेनी एरर्स वेदर ऑफ फैक्ट और इंटरप्रिटेशन फैक्ट को नै करी हो बा इंटरप्रिटेशन को नै करी हो से जो ढंग रे व्याख्या करिसंती ताहतिला तांकर स्वकीय ढंग से व्याख्या रे मध्ये किछिटा संशोधन करिसंती श्री अरविंद एवं किछि फैक्ट किछि तथ्य तांकर जीवन रो किछि तथ्य जोटा केआर श्रीनिवास आयंगर लेखुचंती सेतिरे मध्ये जे भूल त्रुटि अछि ताको मध्ये से संशोधन करिसंती जदि एठारे से क्लियर करनांती को फैक्ट को संशोधन करा गला को इंटरप्रिटेशन को संशोधन करा गला इन द रिजल्ट द बुक वाज रिसीव्ड वार्मली एज ए रिलायबल फास्ट इंट्रोडक्शन टू श्री अरविंदस लाइफ एंड वर्क तेणु या मध्ये अत्यंत विश्वासयोग्य निर्भरयोग्य एक ग्रंथ होई पारे श्री अरविंदकर जीवन संबंध रे तथापि सेही कथा उही हो रही जाउची कथाटी हला जे एठारे जहा सब वर्णना करा जाईची व्याख्याकार निजर मानसिक मंतव्य दैचंती जदियो श्री अरविंद ताको अनुमोदन करिसंती कारण जे भगवान अनेक समय रे भक्त को असंतुष्ट करंती नहीं बेले बेले से निजर व्यक्तित्व को न्यून करि दियंती एवं भक्त को सम्मानित करंती ताहा जे होई नथिबो बोली भी हमें कहि परिबा नहीं कारण हमें जेमिति भी कहिबे श्री अरविंदकर विषय रे हमें ताको सठिक भाबरे कहि परिबे नहीं एई गोटिए कथा हमें जानि रखिबा कथा से व्यास हुवंतु वाल्मीकि हुवंतु केआर श्रीनिवास आयंगर हुवंतु एबी पुराणी हुवंतु विथ देयर मेंटल नॉलेज मेंटल इंटरप्रिटेशन दे कैनॉट प्रोवाइड ए राइट जस्टिस अरे राइट अप्रोच व्हाइल राइटिंग अबाउट राम कृष्ण श्री अरविंद किछि ना
କିଛି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଅନାବିଳ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଥାଏ ସେ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସେ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉପକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆମେ ବିରାମ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 1872 ମସିହା କଲିକତାର କୋନାଗର ବା କୋନ ନଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବି ନୁହଁ କି ସହର ବି ନୁହଁ ଛୋଟ ସହର ବଡ ଗାଁ ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହଉଛି ଆମର ଋତୁଚକ୍ରରେ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାତ୍ରିରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯଦି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସେଟା ଥିଲା ତିଥିକୁ ନେଇକି କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭୁଲ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ନୁହଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି ଥରେ ସେ ତିଥି ବାର ମାମୁଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଖୋଜି କରି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣ ଯେତେବେଳେ ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଉ ଅବତାର କେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅବତାର ସେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବେ ଭାରତର ଆକାଶରେ ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଆକାଶ କୁହାଯାଉ ବା ଭାରତର ଭାଗ୍ୟାକାଶ କୁହାଯାଉ ଭାଗ୍ୟର ଆକାଶରେ ଏକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟାକୁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ ସେଭଳି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ତମସା ତିମିର ପୁରୀ ରହିଲା ମୋର ଏ ଭାରତ ଦେଶେ ଅନ୍ଧାର ନାସି ଉଦୟ ହେଲଗো গগন প্রান্তে শেষে এই যে তমসা এই যে অন্ধকার আমি শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର জন্ম বৃত্তান্ত জানিছু জন্মাষ্টমী ভাদ্রব মাস অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী ঘন অন্ধকার সেইভଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠିକ ସେମିତି ଯଦିଓ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା କହୁଛୁ ଏହା ସେଇଭଳି ତିଥିଗତ ଅନ୍ଧକାର ନୁହଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଚେତନା ତାର ଚେତନାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆବରି ଦେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ଏହାର ଏତିଏ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଝଲକ ଥିଲା ଆମେ କହିବେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସିଏଫଏଲ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଏଟା ତ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧ କରିଦଉଛି ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏକ ଡାର୍କ ଫୁଟ୍ ନାଇଟ୍ ବା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟର ଭାରତର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 1872 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଚିରଭାସ୍ୱର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ମହାନ ଘଟଣା ଏକ ମହନୀୟ ଘଟଣା। ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହେବ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯୋଉଟା ମା କହିଲେ ଶତ ଶତ ଜୀବ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଦିନେ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁ the birth of Sri Aurobindo itself is a symbol, is a sign, is an assurance that this darkness will disappear। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ ଅବତାରଙ୍କର ଅବତରଣର ସଂକେତକୁ ବହନ କରେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆସିବେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1872 ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି ପରମ୍ପରାରେ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ତିନି ପିଢିର କଥା କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ପିତା ପିତାମହ ଏବଂ ପ୍ରପିତାମହ ମାତା ମାତାମହ ପ୍ରମାତାମହ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ମାତାମହ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ନାଇଁ ବାପ ଘର ତିନି ପିଢି ମା ଘର ତିନି ପିଢି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବି ଯେହେତୁ ପଢୁ ମତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାପା ହେଲେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଏବଂ ମା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ। ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କାଳୀପ୍ରସାଦ ଘୋଷ ଏବଂ ଯୋଉ ସହର କଥା ଯୋଉ କହିଲି କୋନନଗର ବୋଲିକରି ସେ କୋନନଗରରେ ସେ କୋନନଗର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା କଲିକତାରେ ସେ କୋନନଗରର ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସେଇଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବାର ଘୋଷ ଏବଂ ମିତ୍ର ପରିବାରର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଘୋଷ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି କାଳୀପ୍ରସାଦ ଘୋଷ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବେ ଜେଜେ ବାପା ଯାହାକୁ କହିବେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଏବଂ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଘୋଷ ଏବଂ ମା ହଉଛନ୍ତି କୈଳାସବାସିନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ମା ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ମାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବୋଷ ସିଏ ଥିଲେ
ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରବକ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ। ଆମେ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ କଥା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବୋଷକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ। ତ କିଛି ପୂର୍ବ ପିଢିର ସୂଚନା ଦେଲି। ଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ 1872। ତାଙ୍କର ବାପା ଡାକ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା, ବିନୟ ଭୂଷଣ ଏବଂ ମନମୋହନ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର MD ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି 1871 ବେଳକୁ। ତାପରେ ହୁଏତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ କୋନ୍ନଗର ବୋଲି କହୁ। କୋନ୍ନଗର ନୁହଁ, କଲିକତାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କୋନ୍ନଗରକୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ପୋଷ୍ଟିଂ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଯେତେବେଳେ କୋନ୍ନଗରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିଲାତରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସହର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲେ, ସୋସାଇଟି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିରାଦିରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷକୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାବରତା, ଗାଁରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ସେମାନେ କଲିକତା ଆସିଲେ, କଲିକତାରେ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1872 ମସିହା ଭୋର 5ଟାରେ ହେଇଛି, ଏହାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ। He was born ଭୋର 5ଟାରେ। সেটা भी ଆମେ ସେ ଅରୁଣୋଦୟ ସବକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ was born around 5 AM, that is about 24 minutes before sunrise, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଇଏ ଅନୁସାରେ ତାହା ଥିଲା 24 ମିନିଟ ବାକି ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପାଇଁ। ସମୟ ସକାଳ 5ଟାରେ, ପ୍ରଭାତ 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ଷ 1872 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବ, କଣ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଇଂରାଜୀ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଜାଣୁ ଏକ୍ରଏଡ ଘୋଷ ବୋଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ରଏଡ ଘୋଷ। ତ ସେ ଏକ୍ରଏଡ ଘୋଷ କେମିତି ହେଲା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମିସ୍ ଅନାତେ ଏକ୍ରଏଡ, ମିସ୍ ଅନାତେ ଏକ୍ରଏଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବରେ ହୁଏତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଯିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ରଏଡ ଘୋଷ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ୍ରଏଡ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମନୋଜ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ତ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନାହିଁ, ନବପ୍ରକାଶରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମୁଁ ଯୋଡି କରିବି କହେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ଏବଂ ପଦ୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅବତାର, ତେଣୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାର ଏହା ହେଲା। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେଇ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ବଙ୍ଗଳା ସଂସ୍କୃତିରେ, ବଙ୍ଗଳା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅରବିନ୍ଦ ନାଁଟା ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ କମନ ନେମ୍ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ନାଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ନାଇଁ, ବିକଜ ହି ଇଜ ଦ ଅବତାର। ଅରବିନ୍ଦ stands for lotus, lotus stands for avatar. So এই নার পশ্চাৎরে মধ্য আমি সেই বিভু নির্দেশিত ঘটনা বা বিভু নির্দেশিত হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে আমি কই দেই পারিবা। ঠিক সেমিতি মো কহে যে ফ্রান্স রে 1878 মସିହା ফেব্রুয়ারি 21 রে জনে ঝিও জন্ম হেব ফ্রান্স রে। সে ঝিওর না মীরা কাহিকি হেব, মেরি ন হইকি মীরা কাহিকি হেব, তাহা মধ্য হউচি যদিও মীরা স্পেলিং রে টিকে ভিন্ন আছে, কিন্তু মীরা ভারতীয় মানক পাই মীরা না ଗୋଟେ অপরিচিত না নয়। মীরা হউচন্তি সম্পূর্ণ সমর্পিত এক সত্তা, ভগবত সমর্পিত এক সত্তা এবং মা ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଏକ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେ ମୀରା ଦିଆଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବେ ବା ଏହା ଏକ ବିଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନଥିଲା। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଜିନୋଲୋଜିକାଲ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ କହୁ କଣ କି ବଂଶଗତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାଇ ବା ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ଘୋଷଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ବି ଟିକେ ସେମିତି ଲୁନାଟିକ ଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ ଆମର କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ଲରେଟୋ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ସେଣ୍ଟ ଲରେଟୋ ସ୍କୁଲ ଦାର୍ଜିଲିଂ ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ସେଠିକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାର୍ଜିଲିଂ ରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ପଢିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ରେ 2 ବର୍ଷ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା ଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସାଇ ନେଚର ଥିଲେ, ବେଶୀ ଟିକେ ମାନେ ସେ ବାଲ୍ୟ ସୁଲଭ ଚପଳତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ତ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟୁମରସ୍ କଥା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ମେଟର୍ନାଲ ଅଙ୍କଲ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମିରର, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଣିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ସି ଦେୟାର ଇଜ ଏ ମଙ୍କି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇଲେ, ତ ଦର୍ପଣରେ କାର ଛବି ଆସିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଟିକେ ମଜାକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ସି ଦେୟାର ଇଜ ଏ ମଙ୍କି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ଦି ବୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଦର୍ପଣଟି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ମିରର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଅଙ୍କଲ ମାମୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମଙ୍କି, ଗ୍ରେଟ୍ ଅଙ୍କଲ ଗ୍ରେଟ୍ ମଙ୍କି, ମାମୁ ତମେ ହଉଛ ବଡ ମାଙ୍କଡ, ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କଡ ତମେ ହଉଛ ବଡ ମାଙ୍କଡ, ବଡ ମାମା ବଡ ବନ୍ଦର ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିଟ୍ ଆମେ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିଟି, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଲରେଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ, ଯାହାର ପରିଚାଳକା ଥିଲେ ଇରିଶ ନନ୍ ମାନେ
ଏବଂ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଂରେଜ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ବର୍ନ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଲାତି ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି, ବିଲାତି ଜୀବନର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଡମିସନ ସେଠାରେ କରିଦେଲେ, ବିନୟ ଭୂଷଣ, ମନମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ସେଠାରେ 2 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଢିଛନ୍ତି। ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟର କଥା, ଦାର୍ଜିଲିଂର ଘଟଣା ଗୁଡିକ କଣ ସବୁ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲିକରି এবি ପୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂର 2ଟି ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର 2ଟି ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରି କହିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ while at Darjeeling, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଇଂ ଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ I was lying down one day when I saw suddenly a great Thomas rushing into me and enveloping me and the whole universe। এটা ইনভার্টেড কমারে ଅଛି, ইনভার্টেড কমারে ଅଛି অর্থ এটা ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ, ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, এবি ପୁରାଣୀକୁ ଏବଂ এবি ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏହା ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲେ ସେ ବହୁତ କଥା এবি ପୁରାଣୀକୁ ସେ କୋଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ତମସ କଥା ଜାଣିଛୁ, ସେ ତମସ କଥା ଏଇଠୁ ଆସେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ ଭାରତ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି 1893 ମସିହାରେ ଅପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ, ସେହି ତମସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରି ଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାଟି ଆମେ କହୁ, ସେହି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ I was lying down one day when I saw suddenly a great Thomas। ତମସକୁ ବଡ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏଟି, ଗୋଟେ ଅତି ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର କଣ ହେଲା, ରସିଂ ଇନଟୁ ମି, ମୋ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା, and enveloping me, ଏବଂ ମତେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆବୃତ କରିଦେଲା, and the whole universe, ଏବଂ ସେହି ତମସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। After that I had a great darkness always hanging on to me। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅନ୍ଧକାର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। Although my stay in England, all through my stay in England, ମୋର ସମଗ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ରହଣି କାଳରେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ରହିଥିଲା, ସେ ତମସ ରହିଥିଲା। I believe that darkness had something to do with the Thomas that came upon me। It left me only when I was coming back to India। ଏହା ମତେ ଏହି ତମସ ମୋ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ଅପସାରି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେଟା ହେଲା 1893 ମସିହା ଅପୋଲୋ ବନ୍ଦରରେ। ଏହି କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପଢା ପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହାଇୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ, ସେଇ ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାପା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ ଥିଲେ, ବିନୟ ଭୂଷଣ ଥିଲେ, ମନମୋହନ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ, ସରୋଜିନୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲାଣି, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ବାରିନଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଲା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଂରେଜ ଆସକ୍ତି ଥିଲା, ମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇମାନୁଏଲ ଘୋଷ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ନା ଇମାନୁଏଲ ଘୋଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଗଲା। ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଖାଲି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ, ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ଏବଂ ବାରିନ, এই 3 ଜଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। 3 ଭାଇ ରହିଗଲେ। 3 ଭାଇ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେଠାରେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାର, ୱିଲିୟମ ଏସ୍ ଡ୍ରୁଏଟ୍, ସେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 3 ଭାଇ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଭାଇ ବଡ ଥିଲେ, ବିନୟ ଭୂଷଣ ଏବଂ ମନମୋହନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଆଡମିସନ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାର ହେଉଥିଲେ, ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ୱିଲିୟମ ଏସ୍ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲାଟିନ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। whereas ମିସେସ୍ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆରିଥମେଟିକ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଘରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଢିଲେ, ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାର ବା ସେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହି ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ସମୟରୁ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଏଜ୍, 7-8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଏଜ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଢିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାଇବେଲ ପଢିଥିଲେ, କିଟ୍ସକୁ ପଢିଥିଲେ, ସେଲିଂକୁ ପଢିଥିଲେ, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ସକଳ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ମାସିକ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଥିଲା ଫକ୍ସ ୱିକଲି ବୋଲିକିରି, ଫକ୍ସ FOX ଫକ୍ସ ୱିକଲି, ସେ ଫକ୍ସ ୱିକଲି ପାଇଁ ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ପଢିବା ଛଡା ବାହାରେ ଖେଳା ଖେଳି କରିବାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନଥିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ପଡିଆରେ ଯାଇକରି ସେ ଡ୍ରୁଏଟ୍ ପରିବାର ପଡିଆରେ ଯାଇକରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ହଉଛି। ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଇୟର ହଉଛି ସେଣ୍ଟ ପଲ୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1884 ରେ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଡମିସନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଥିଲେଣି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରିୟୁମର ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଇଏରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ
जाइछन ख्रिस्टियन धर्म धर्मांतरित हो जाइछन एथिपई गोटे कारण दायी सेटा हला तांकर नारे जो एक्रोइड लागितिला एवं आ गोटे घटना को परवर्ती समय श्रीअरविंद वर्णना करूछंती गोटे रोमांचकर घटना से कहउछंती जे श्रीअरविंदकर जो सरलता थिला निष्पाप थिला एवं तांकर बापांकर जो निर्देश थिला ड्वेट दंपतिंक पई जे कोनोसी भारतीय मानक सहित से माने जेमिति नमिसंती भारतीय संस्कृति भारतीय चलनी जेमिति तांको कोनोसी भावतारे प्रभावित न करि पारे सेति प्रति से माने दृष्टि देबे तेणु एमाने भाबि नेले जे एमाने ख्रिस्टियन अनुरक्ति हंकर अछि तो से माने चाहिथिले किंतु तांकर बापा मा से ड्वेट दंपति तो पारि नथिले गोटे समय तांकर जे मां थिले माने ड्वेट अंकर जे मां थिले से थरे श्रीअरविंदको गोटे चर्च को नेगिर जाइथिले सेटा को श्रीअरविंद डिस्क्राइब करूछंती एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द मैनचेस्टर पीरियड इज वर्थ रिकॉर्डिंग वंस व्हेन a meeting of non-conformist minister was being held at Cumberland बोली गोटे जगह थिला सेठारे चर्च थिला सेथिरे से बुढ़ी मां माने ड्वेट कर मां जे थिले से तांको श्रीअरविंद को नेगिर जाइथिले श्रीअरविंद लेखुछंती एटा इन्वर्टेड कमार अछि श्रीअरविंदर प्रत्यक्ष उक्ति आफ्टर द प्रेयर्स वर ओवर से चर्च को गेले प्रेयर सरी गला नियरली ऑल डिसाइपल्स ऑल डिस्पर्स समस्त खसी गले समस्त चली गले प्रार्थना सल्ला परे चर्च रे बट डिवोट पीपल रिमेन ए लिटिल लंगर जो माने अनुरागी व्यक्ति से माने किछि समय रहिले एंड इट वाज एट दैट टाइम दैट कन्वर्सन्स वर मेड एवं सेही समय रे सेही धर्मांतरीकरण प्रक्रियाटी आरंभ होइतिला कारण आई वाज फीलिंग कंप्लीटली बोर्ड से प्रार्थना इत्यादि रे श्रीअरविंद को आदो आग्रह लागुतला कंप्लीटली बोर्ड पूरा मते विरक्त लागुतला देन ए मिनिस्टर अप्रोच्ड मी एंड आस्क्ड मी सम क्वेश्चन से समय मिनिस्टर कहले जगह रे से चर्च जने कर्मकर्ता सेक्रेटरी बोली हम भाबा हला बा जाजक बोली कहबा से आसिले एवं मते किछि प्रश्न पचारले आई डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई प्रश्न कोन से कहउना श्रीअरविंद हम जानि परनो ताण से कहउछंती से जहा भी प्रश्न पचारले तार किछि भी उत्तर देली नाही देन दे ऑल शाउटेड जति के सेटारे उपस्थित थिले समस्त चित्कार करी उठिले ही सेव्ड ओ से सुरक्षित हो गला एंड बिगिन टू प्रे फॉर मी एंड ऑफर थैंक्स टू गॉड मो पाइस माने प्रार्थना करिवा आरंभ कर दिले एवं भगवान का निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन कले आई डिड नॉट नो व्हाट इट वाज ऑल अबाउट से सब कोन घटुथला मु किछि भी जानि नथिली देन द मिनिस्टर केम टू मी एंड आस्क्ड मी टू प्रे तापर से व्यक्ति आसिले मते एवं मते प्रार्थना करिवा पई कहले आई डिड इट इन द मैनर इन व्हिच चिल्ड्रन रिसाइट देयर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप मु सेही ढंग रे कली जेमिति पिला माने सोइबा पूर्व प्रार्थना करंती सेही ढंग रे मु प्रार्थना कली इन द मैनर इन व्हिच चिल्ड्रन रिसाइट देयर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप इन ऑर्डर टू कीप अप एन अपीयरेंस देखे ये बाप मु प्रार्थना कली आई वाज अबाउट 10 एट दैट टाइम सेते बेले मु मात्र 10 वर्ष बयस रे थी तेणु प्रकृति रे धर्मांतरीकरण कथा किछि नाही तापर से सेंट पॉल स्कूल रे पढुचंती एवं सेंट पॉल स्कूल रो भी तांकर सब गुडा का प्रचंड तांकर रहिछि प्रतिभा कथा रहिछि से सेठारे कविता लिखिचंती लिटरेचर रे यथेष्ट ख्याति अर्जन करिसंती एवं जोटा से सम्मानास्पद जो पुरस्कार थिला ही वोन द बटर सेटा कोआछि बटरवर्थ सेकंड प्राइज इन लिटरेचर साहित्य रे से सेकंड प्राइज पेथिले बटरवर्थ प्राइज बोली ताको आइतला एंड एन ऑनरेबल मेंशन इन द बेडफोर्ड हिस्ट्री प्राइज रे मध्ये तांकर ना उल्लेख हेकि रहिछि तापर कहउचंती ट्वाइस इन नवंबर 1889 रे कि पार्टिसिपेट इन डिबेट्स गोटे वक्तृता रे से अंशग्रहण करथिले दुई थर पई से डिबेट्स रो विषय वस्तु थिला इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्विफ्ट्स पॉलिटिकल व्यूज राजनीतिक जो मत गुडी रहिछि सेथिरे जो इनकंसिस्टेंसी रहिछि माने अपरासन माने विच्छिन्नता रहिछि कंसिस्टेंट या नो स्थिर निरवच्छिन्न नो जो फ्लक्चुएट करूछि पॉलिटिकल व्यू रे से विषय से मंतव्य देले एंड द सेकंड ओकेजन ऑन मिल्टन प्रसिद्ध कवि मिल्टन का विषय से भाषण देथिले केवल भाषण देले व्हेन ही हैड कट अप विथ वीक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years श्रीअरविंद वाज एबल टू टेक हिज रेगुलर स्टडीज इजी इन द लास्ट 3 years तांकर रेगुलर स्टडी जोटा थिला से रेगुलर स्टडीज को से विशेष गुरुत्व दो नथिले काव्य कविता साहित्य इत्यादि पठन रे से यथेष्ट रुचि रखिथिले एवं पूर्वरु आमे देखिथिले ड्वेट परिवार का अधीन रे से जो जेतेबेले थिले सेतेबेले से आमे कना फ्रेंच भाषा शिखिथिले लाटिन भाषा शिखिथिले परवर्ती रे ग्रीक ही आल्सो लर्न जर्मन ही आल्सो लर्न स्पेनिश एवं इटालियन एई भली भाबरे पाश्चात्य बा से यूरोप महादेशर जेतिकी प्रमुख भाषा थिला से प्रमुख भाषा रे से ज्ञान अर्जन करिथिले ओ ग्रीक ग्रंथ गुडी को मध्ये किछि परिमाण रे अनुवाद करिथिले एई समय आ गुटे कथा हला जे तांकर बापा वार्षिक तांको प्राय 380 पाउंड पठौथिले किंतु ताहा रेगुलर हे पाल्ला नाही एवं अनेक कष्ट स्वीकार हिजंती श्रीअरविंद एवं तांकर भाई माने जद्वारा तांकर भाई विनय भूषण किछि समय पई किराणी चाकरी मध्ये करिथिले एवं घर बारंबार तांको बदलैबाकू पडिथिला गुटे समय जो ड्वेट परिवार तत्वावधान रे समाने थिले से माने इंग्लैंड छाडी पळे गेले मानचेस्टर छाडी के पळे गेले इटाली को एवं श्रीअरविंद तांकर दुई भाई आउ से ड्वेट कर विलियम एस ड्वेट कर मां से माने गुटे जगह रे अन्य जगह रे भडा रे रहिले किंतु सेठार मध्ये किछि दिन रहिला परे जेहेतु तांकर से तांकर मां सहित तांकर बड़ भाई जे थिले मनमोहन टिके भलो पडिला नाही तेनो तांकर सहित मु रहि परिबे नै एमाने होचंती एथेइस्ट बोली कहिले नास्तिक एमाने नास्तिक तांकर सहित मु रहि परिबे नै बोली से बुढी चली गेले माने द ग्रेट ओल्ड मैन से ओल्ड मैन चली गेले ओल्ड वुमेन चली गेला परे एमाने पुनी भाग भाग हेकि रहिले तांकर बड़ भाई जो चाकरी करथुले सेथिरे गुटे लाइब्रेरी थिला से गुटे क्लब रे एवं सीटा श्रीअरविंद को पुनी थरे आग्रह देतिला एवं जदियो सेठारे रहिबा आदौ सहज कथा नथिला तथापि से पढ़ा पढ़ी पई श्रीअरविंद आग्रह रे सेठारे रहि जाइथिले ओ सेही समय कथा कुआ जाउची जे से माने प्रचंड हम कोन कहिबे असुविधार सम्मुखीन होइचंती तांकर बापा ठीक से पैसा पठौ नांती
चलिबा असुविधा होची एवं अनेक समय श्रीअरविंद कहउचंती ही लॉस्ट हिज डिनर एंड लंच एंड डिनर मिस्ड हिज लंच एंड डिनर से अनेक समय तांकर लंच एवं डिनर से नेउ नथिले सकाळे 2 पीस पारुटी एवं कपे चाहा ठीक सेमिति रातिर मध्ये सेमिति सामान्य किछि खाउतिले ताको 2 पीस हेकुबा बोली कुहा जाउची सॉरी किछि गुडे सेमिति से स्लाइस बगले जिंस कुहा जाउची सेटा से नउतिले एवं सेतिकरे काळतिपात करूतिले परवर्ती समय जो घरे रहिले सेही घर मध्ये सेटा रहिबा उपयोगी नथिला जहाको ऑक्सफोर्ड ब्राउनिंग चमत्कार भाबरे कहिसंती गोटे समय ऑक्सफोर्ड ब्राउनिंग सॉरी ऑस्कार ब्राउनिंग गोटे समय पचारिथिले जेतबेले श्रीअरविंद को जे से कोठी रहउचंती व्हेन श्रीअरविंद हैड आंसर्ड ए क्वेश्चन अबाउट हिज रूम्स तांको प्रश्न पचारला आपण कोठी रहउचंती एवं श्रीअरविंद कहले मो अमुक जगह रहउची जेतु से माने स्थानीय लोक थिले ऑस्कार ब्राउनिंग जने प्रचंड प्रतिभाशाली व्यक्ति इंग्लैंड रा हला तो से जेतबेले पचारुचंती से मध्ये साहित्यिक थिले प्रचंड ज्ञान तांकर थिला मैन ऑफ लिटरेचर से तो श्रीअरविंद को पचारले आपण कोठी रहउचंती नै श्रीअरविंद कहले मो अमुक जगह रहउची तापरे तांकर जने सांग आडको अनेकरी ऑस्कार ब्राउनिंग कहउचंती हाउ रूड वी आर टू आवर स्कॉलर्स नै प्रथमे कहले दैट रेचेड होल तमे से भंदा माने अपरिष्कार जगह रे रहउछ एंड टर्निंग टू माफी तांकर सांग आडको मुह बुले से कहले हाउ रूड वी आर टू आवर स्कॉलर्स देखो एमिति विज्ञ छात्र मानक प्रति हमें केते रुक्ष व्यवहार करूछु वी गेट ग्रेट माइंड्स टू कम डाउन हियर ए बली महान व्यक्ति माननको हमें एठाको आसीबार सुजोग पाइछंती से माने हम निकटको आछंती एंड देन शॉट देम अप इन दैट बॉक्स महान व्यक्ति माने अछंती ग्रेट माइंड विशाल मानसधारी व्यक्ति माने एठाको आछंती एहा हम पय गुटे सुजोग इंग्लैंड पय किंतु हमें तांको से बली गुटे क्षुद्र बाक्स भितर आबद्ध कर रखि दउछु आई सपोज इट इज टू कीप देयर प्राइड डाउन मो भाबुची तांकर जो प्राइड रही जे तांकर जो महानता रही हमें ताको न्यून कर दउछु एमिति करी एठिरो जणा पड़े जे श्रीअरविंद केमिति कष्टकर एक जीवन बंचुथिले वा जाउची शीत मास थिला शीतरे आदो तांका पाखरे शीत वस्त्र यथेष्ट नथिला किबा से उठीको कोठरीको उत्तप्त करिवा पय जो व्यवस्था थिला से व्यवस्था मध्ये से कोठरी नथिला से बली भाबरे से तांकर पाठपढ़ा सारिछंती चमत्कार भाबरे तापरे कैम्ब्रिज तांकर किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज रे पाठ होईची सेतेबेले से ट्राइपस रो फर्स्ट पार्ट रे पास करिछंती इति मध्ये रे से मगछंती तांकर ना आईसीएस परीक्षा पय आईसीएस परीक्षा रे से कृतित्व अर्जन करिछंती 1890 मसिया रे कुआ जाउची 1890 रे पास कला परे तापरे पर्यायक्रमे तांकर आउ सब काम चली छै स्टाइपेंड भी पाइछंती किंतु घोड़ाचढ़ा परीक्षा दे पाइले नै बोली श्रीअरविंद को आईसीएस रु निवृत्त करागला बहिष्कृत कर दिया गला ता गोटे भिन्न प्रसंग ता सेथि पय अनेक समय रे श्रीअरविंद निजे कहिसंती जेतु से भितरु आग्रह पाइल तांका भितर नथिला तेणुकरी से घोड़ाचढ़ा परीक्षा रे योगदान कले नाही किंतु श्रीअरविंद जणे प्रचंड प्रतिभावान व्यक्ति थिले आईसीएस पय गोटे योग्यतम व्यक्ति थिले एक कथा को से समय रे किछि जण व्यक्ति जानिथिले सर्वप्रथमे आमे कहिबे जेम्स कॉटन एवं श्रीअरविंद जणे ट्यूटर थिले जीडब्ल्यू प्रोथेरो तो से जीडब्ल्यू प्रोथेरो जेम्स कॉटन जे कि से गोटे प्रशासनिक कर्म ऑफिसर थिले पदवीधारी तांको श्रीअरविंद विषय जणै दिले जे आपण कम से कम दयागिरी श्रीअरविंद तरफ ब्रिटिश सरकार को कहंतु जे ब्रिटिश सरकार जेमिति एमिति गोटे ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी युवक को प्रतिभा संपन्न युवक को जेमिति आईसीएस रु बहिष्कृत न करंतु सेथिरे से लेखुचंती जे केवल टिके कोट करछि बिसाइड हिज क्लासिकल स्कॉलरशिप ही पोजेस्ड ए नॉलेज इन इंग्लिश लिटरेचर फार बियॉन्ड द एवरेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स क्लासिक स्कॉलरशिप तो से पाउतिले क्लासिकल स्कॉलरशिप तांकर इंग्लिश भाषा रे प्रचंड ज्ञान थिला जोटा से समय रे इंग्लैंड रो थिबा अंडर ग्रेजुएट्स मानकर आदो सेतिकी ज्ञान नथिला आहुरी कहउतिले एंड रोट ए मच बेटर इंग्लिश स्टाइल देन मोस्ट यंग इंग्लिश में इंग्लिश व्यक्ति मानकर ठारू मध्य से आहुरी चमत्कार इंग्लिश लिखि पारुतिले जोटा वंदे मातरम पत्रिका रे देखा गला एवं आहा इंग्लिश मानक पय चक्षुषूल हैला गात्रदाह हैला एवं इंग्लिश माने श्रीअरविंद को जे कोनसी हिसाब रे दंडित करिवा पय व्यवस्था कले भारत रे 1908 मसिया रे तापरे आ गोटे चमत्कार कथा लेखुछंती श्रीअरविंदर व्यक्तित्व विषय रे सेही के तांकर ट्यूटर जीडब्ल्यू प्रोथेरो जे श्रीअरविंद केते कष्ट रे आईसीएस परीक्षा देइछंती केते कष्ट रे रही करी आईसीएस परीक्षा देइछंती से कथा से कहउछंती मोर ओवर द मैन हैज नॉट ओनली एबिलिटी बट कैरेक्टर एही व्यक्ति रे जे केवल एक दक्षता थिला ताहानो तार मध्ये एक सत चरित्र थिला कोन ही हैज हैड ए वेरी हार्ड एंड एंग्जियस टाइम ऑफ इट फॉर द लास्ट 2 इयर्स 2 वर्ष हला से बहुत कठिन समय दे तांकर समय अतिबाहित करिसंती येट हिज करेज एंड परसिवरेंस हैव नेवर फेल्ड तथापि तांकर धैर्य एवं अध्यवसाय केबेले से धैर्य एवं अध्यवसाय विच्युत होइनांती आई हैव सेवरल टाइम्स रिटन टू हिज फादर ऑन हिज बिहाफ तांका तरफ मु तांका बापा को बहुत थर लिखिछि बट फॉर द मोस्ट पार्ट अनसक्सेसफुली किंतु अनेक समय रे से विफल होइछंती अर्थात तांका बापा तांकर कथा सुनुनांती अर्थ हैला जे तांका बापा से पटे से मध्ये गुटे दानीकरण थिले खुलनार दानीकरण जण तांकर सेवा करिबा व्यक्ति मानकर आमे जोडा कहूछु पीड़ित व्यक्ति मानकर सेवा करिबा तांकर स्वभाव थिला सिथिरे अनेक परिमाण रे व्यय हे जोतला एवं स्वर्णलता देवींकर जो मानसिक अवस्था थिला ताहा मध्ये तांकर मानसिक भारसाम्य को दोहळे दिथिला तेणु गुटे से मध्ये गुटे इनकन्सिस्टेंट लाइफ बंचुथिले तेणु यथार्थ भाव से पैसा पठे पार नथिले एवं गोटे समय रे तक जो थिले ट्रेड्समैन बोली कुआ जाउची हमर हिसाब रे कहले जो किराना दुकान बा जो माने थिले जो माने बाकी रे दउथिले कि सौदा सौदी से माने त एमिति गुटे अवस्था रे थिले से माने श्रीअरविंदଙ୍କ नारे बा तांका भाई मानकर नारे कोर्ट रे केस करिवा पर्यंत मध्ये से माने चिंता करथिले किंतु फॉर्चुनेटली किछि पैसा तांका बापा पठेबारु से पैसा गुडा परिशोध कर दिया जाय पड़थिला सेटा से कहउचंती इट इज ओनली लेटली दैट आई मैनेज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिम एनफ टू पे सम
ट्रेड्समैन who would otherwise have put his son into the country court. बहुत कहला पर तांग बापा किसी पैसा पठेले नहले से दुकानी माने हुए तो तांग नारे केस करी थांते. I am quite sure that these pecuniary difficulties were not due to any extravagance on Ghosh part. এই ভଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଘୋଷ ବା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେ ଯଦି ମାନେ ଅତ୍ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତବ୍ୟୟୀ ଥିଲେ. ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ. ସେ ମିତବ୍ୟୟତା କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟି ନିଜେ ପାଠ ପଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲା ସେଇ ବୃତ୍ତିରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଉଥିଲା. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସେଣ୍ଟ ପଲ୍, ତାପରେ କିଙ୍ଗସ୍ କଲେଜ, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ, ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଇପସ୍ ରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି. ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 11th ରାଙ୍କ ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି. ଏଇ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଥିଲା ଏକ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ. ସେଇ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୌଳେ ଗୋଟେ ଯେ ଅବତାରକୁ ଆମେ କେମିତି ତୌଲିବେ, ନାଇଁ ଅବତାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିଥିଲେ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ସହିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ମାତୃଭୂମିର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ମାତୃଭାଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ. କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ 1893 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ତମସ ଅପସରି ଗଲା. ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ରତ ହେଲା. ଯୁବକାବସ୍ଥାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ. ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଗର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ବା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ. ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ଆଇସିଏସ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ଦେବା. ନହେଲେ କେବଳ ଘୋଡା ଚଢାଟା ବଡ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା. ଯେମିତି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ତାକୁ ଇଏ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଡି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା. କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆଇସିଏସ୍ ରେ କଦାପି ନିଆଯିବ ନାହିଁ. ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ବରୋଦାର ରାଜା ସାୟାଜୀ ଗାୟକୱାଡ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାନ୍ତି. ଆଉ ଜେମ୍ସ କଟନ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁଟର GW ପ୍ରଥେରୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଯାଇକରି ବରୋଦାର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଯୁବକ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ, ଏହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାର. ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବରୋଦା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ. ସେଠାରୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ବରୋଦାରେ. ତାପରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢା ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର୍ଡସିପ୍ ଭିତରେ ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିବା.